C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Bonjour mes chers. Aujourd'hui, on va faire la différence entre type ou genre du texte. Cette vidéo concerne tout le monde, ou bien tous les niveaux, du niveau primaire jusqu'à universitaire. Car durant des années de mon travail, j'ai remarqué que les élèves confondent entre genre et type de texte. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. اليوم سندرس الفرق ما بين نوع النص ونوع الوثائق، لأنني بحكم عملي لاحظت أن التلاميذ لا يفرقون بين نوع النص الأدبي وبين الوثائق. إذن تابعوا معي. Mais alors, qu'est-ce qu'un texte? Que ce soit un texte écrit ou un discours oral, c'est un ensemble de termes, de phrases et de mots. Le tout doit être écrit d'une façon cohérente, porteur du sens, en respectant les règles grammaticales et orthographiques. معناتها أن النص معناه هو سواء كان نص كتابي أو خطابي يجب أن يكون له معنى يتكون من عدة كلمات وجمل لها انسجام بينها ولها معنى، وأن تكون صحيحة إملائيا ونحويا وتركيبيا. On commence par la définition de genre du texte. Le genre désigne des formes d'expression, autrement dit, c'est l'esthétique de notre texte. Ça veut dire que, à partir de sa forme, on reconnaît le genre de n'importe quel texte. Il suffit seulement de voir son aspect, son extérieur, sans lire le contenu. بالعربية أن النوع الوثيقة يعرف فقط من مظهره الخارجي. لا نحتاج إلى قراءة النص لنعرف نوعه، بخلاف نوع النص فينبغي قراءته. On peut classifier le genre du texte en trois grandes catégories. Le romanesque, on trouve le roman, les contes, les légendes, les mythes, les nouvelles. إذن يمكن تقسيم نوع الوثائق إلى الروائي، ويدخل فيه الرواية والحكاية، حكاية يعني حقيقية أو خيالية، كلها تدخل في نوع الروائي. Le deuxième genre du texte, la poétique ou bien les poèmes. On trouve les poèmes avec leurs différentes catégories. Le sonnet, la ballade, l'ode, le rondeau, la fable, les vers libres et la prose. إذن في النوع الثاني من الوثائق نجد الشعر. الشعر يدخل فيه بأنواع مختلفة، شعر حر، شعر تقليدي وغير ذلك. إذن نعرفه بمجرد رؤية الأبيات. لاحظوا معي شكله واضح، يختلف عن الرواية، فالرواية هي نص، أما الشعر فهو
شكله يتكون من أبيات شعرية. Le troisième genre, c'est le théâtral ou bien les pièces de théâtre, avec toutes ces catégories. La comédie, la tragédie, le drame. إذن التقسيم الثالث من الوثائق هو المسرح. المسرح مع أنواعه المختلفة، المسرح الكوميدي، المسرح التراجيدي وغيره. هذا التقسيم هو تقسيم للأنواع الوثائق، هو تقسيم نسميه تقسيم كلاسيكي. هناك تقسيمات أخرى نضيف إليها الرسالة و le guide، les dépliants. هادو كلها تدخل في أنواع لأنها نعرفها بمجرد شكلها. شكلها يوضح لنا نوع المقال، أو مثلا المقالات الصحفية هي كذلك نوع من أنواع. لا يكفي فقط معرفة الأنواع، بل ينبغي معرفة أنواع الوثائق، ينبغي معرفة أنواع النصوص أيضا. Ou bien les types de textes. Alors, qu'est-ce qu'un type de texte? Le type est le style employé par l'auteur ou le but pour lequel l'écrivain écrit le texte. Ça veut dire que lorsque on lit un texte, on pose la question pourquoi l'écrivain a écrit ce texte. La raison, ou bien le but, ou bien la finalité. إذن عندما يكتب الكاتب النص يكون عنده هدف، وهنا عند التساؤل عن الهدف نعرف نوع النص. فالنصوص لها أهداف، والكاتب يريد أن يمرر لنا هدف، سواء كان هذا النص كتابيا أو شفهيا. Une fois, dans un beau et paisible royaume, une jolie princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise. Donc, pour reconnaître le type de texte, il faut lire le texte. On ne se contente pas de sa forme, comme le genre. Par exemple, un texte narratif. Lorsque on trouve que l'auteur raconte, ou bien la finalité de texte narratif, c'est raconter. Des différentes formes, ou bien genre du texte, comme j'ai déjà expliqué. Conte, nouvelle, roman, reportage, faits divers, bande dessinée, anecdote, scénario, fable. On reconnaît un texte narratif par des indices, comme l'utilisation du passé simple de narration, passé composé à l'oral, passé simple dans l'écrit, l'imparfait de l'habitude et le présent de narration, les indicateurs spatio-temporels, ou bien repères temporels. Ça veut dire quoi? L'espace et le temps. On trouve le schéma de la narration, les verbes d'action. On peut trouver des histoires vécues ou bien des contes imaginaires. إذن لمعرفة نوع النص ينبغي قراءته، لا نكتفي فقط بمشاهدة الشكل كما قلنا في نوع الوثيقة، بل ينبغي قراءة النص. فعندما يكون هدف الكاتب هو الحكي مثل الحكاية، الرواية، كل ما يتضمن الحكي فهو نوع حكائي أو bien نص حكائي. نعرفه من خلال استعمال الماضي واستعمال وسائل الزمان والمكان والأفعال الحكي وأفعال الحركة.
فهذا كله يدل على أن النص هو نص حكائي. L'auteur dans un texte descriptif a une finalité, montrer, donner envie à voir, décrire une chose, une personne ou bien un animal. On trouve différents genres de textes. Portrait, passage d'un roman, guide touristique, inventaire. On reconnaît le texte descriptif par des termes concrets, ça veut dire le nom du lieu, des endroits, l'utilisation de l'imparfait, les repères spatiaux, les informations sur du lieu, l'adjectif, qualificatif, les figures d'image. إذن الكاتب في النص الوصفي له هدف، وهو يريد أن يصف لنا مكان أو شيء أو حيوان أو إنسان، ويعطي للقارئ الرغبة في المشاهدة. وهذا نجده في أنواع مختلفة من الوثائق، مثل في حالة البورتري، ça veut dire الوصف يعني إنسان ما أو autobiographie، ولا نجده أيضا في الروايات، في guide touristique. les indices نعرف النص حكاية وصفي بعدة طرق، منها استعمال l'imparfait، ونجد عبارات تدل على المكان، مثلا أسماء الأماكن والنعوت وغيرها. Isabella les yeux bleus, Isabella les yeux bleus, Isabella les yeux bleus, bleus les yeux Isabella. Gwendolina les yeux verts, Gwendolina les yeux verts. Explicatif, informatif ou didactique, l'auteur a pour enjeu faire comprendre, renseigner ou bien informer. On trouve différents genres de textes: encyclopédie, dictionnaire, documentaire, des manuels scolaires, les revues comme un manuel de maths. On reconnaît un texte explicatif par des indices: la présence de présent de vérité générale, les connecteurs logiques d'ordre, l'absence d'indices de la personne. إذن في النص التوضيحي أو الإخباري أو التربوي الكاتب له هدف واحد، وهو شرح وإخبار بمعلومات ما. ونجد في مثلا القاموس اللغوي، في الوثائق، في كتاب الرياضيات، في المجلات. لاحظوا معي، هذا كتاب يشرح لنا النباتات، هذا كتاب علمي. إذن هذا texte explicatif ou bien informatif. ونعرف من خلال حضور الحاضر للحقيقة العامة ووسائل الربط لتنظيم النص، ولا نجد فيه حضور شخصي لا للكاتب ولا للمخاطب. On dit impersonnel, ça veut dire l'auteur n'est pas impliqué. الكاتب غير حاضر وكذلك القارئ. Via, lo scientifico sta parlando di un falso duplicato. Un accidente carretera si ha prodotto hoy al croisement dell'autoroute contrario una automobile a 4x4 di una Sata e un Sat conducteur di camion di Mazir. Le texte injonctif ou prescriptif a une finalité: donner les moyens d'agir, guider. Autrement dit, l'auteur, soit il donne des conseils, des consignes, des interdictions, donc il demande d'agir. On trouve dans les genres de textes suivants: les recettes de cuisine, les notices, les modes d'emploi,
d'un appareil par exemple, comme ici, Moulinex, règlement aux lois, dans les livrets de droit par exemple, on reconnaît un texte injonctif par l'utilisation de l'impératif, l'infinitif et la présence de deuxième personne. Ça veut dire que l'auteur s'adresse aux personnes directement. Et la présence marquée de la voix passive. إذن النص الإرشادي هدفه هو إعطاء نصائح، أوامر، إنذارات، طرق، ونجده في وصفات الطبخ، في هاتي الكتيبات التي تكون مع الآلات التي نشتريها، في كتب القانون، نعرفه باستعمال الأمر والانفينيتيف واستعمال الضمير أنت أو أنتم. ما غتحتاجوش فيها الورقه والستيلو، غنحفظوها بالموسيقى في دقيقه. بالنسبه للناس اللي تيبغيو ياكلوا الاكل الشرقيه غادي يستعملوا هذه الطريقه هذه. الملحه والقزبر والكمون 50 غرام ديال الزبده غتشديها وتذوبيها ديريها في الطاجين. Dans un texte argumentatif a pour enjeu convaincre les lecteurs, défendre son point de vue. On les trouve dans les articles de presse, les slogans publicitaires, les discours politiques, les lettres de candidature, les sermons. On reconnaît un texte argumentatif par la présence de présents de vérité générale, les connecteurs logiques et les arguments, les termes abstraits. Donc, بالنسبة للنص الحجاجي الكاتب له هدف أساسي هو الإقناع والدفاع عن رأيه ضد الرأي المعاكس، وهذا نجده في أنواع من الوثائق كمقالة صحفية، في الإشهار، في الخطابات السياسية، في الرسائل يعني ترشيح، في عند تأدية أي قسم. ونعرف النص الحجاجي بوجود المضارع ووسائل الربط المنطقية ووجود حجج وأدلة للدفاع عن الرأي. لاحظوا معي هنا les idées reçues بلا 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 ça veut dire يدافع، والآخر نوب يعني الاتجاه هو الاتجاه المعاكس. la contre-élection changeons les règles. إذن هادو les spots publicitaires. يبقى دائما هكذا على أنه لماذا هذا التعنت في ظلال كل هذه والتسييف هالك والتعمر هضرة وقتل فينا بديك علامات الاستفهام ديالك وتاكل لك علامات تعجب. Enfin, nous arrivons à la fin de notre vidéo et je vous demande de m'excuser car j'étais un petit peu longue, plus que d'habitude, mais c'est très important de faire la différence entre les différents types du texte et le genre du texte. أحبائي، وصلنا إلى نهاية الفيديو وأعتذر إذا أطلت عليكم، ولكن هذا شيء ضروري لمعرفة الفرق ما بين النصوص وأنواعها والوثائق وأنواعها والتفريق بينهما. ودمتم في أمان الله، وأشكركم على المتابعة وحسن الاستماع، ولا تنسوني بإعجاب ومشاركة. Que par jour. C'est C ou QE, je sais plus. Antibiotique. Parce que je me suis arrêté en C20, ça vous dérange pas? Bah écoutez, je vous conseille de prendre ça.